sahabat Skui Story dari kutub utara sampai selatan. Kembali lagi dengan kami yang akan menemani Anda untuk mengobati rasa kegabutan di sela-sela kesibukan. Kali ini kami akan membahas film bertemakan komedi fantasi dari negeri tirai bambu. Film yang menceritakan tentang balas dendam seorang putri duyung kepada pria yang bernama Liu Xuan. Namun kenyataannya aksi balas dendam pun seringkali gagal dikarenakan si putri duyung jatuh cinta kepada Liu. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Seperti biasa tanpa banyak calangap di awal, mari kita simak alur cerita dari film The Mermaid. Film diawali dengan pelelangan sebuah pulau di Teluk Hijau yang dimenangkan oleh seorang pengusaha bernama Liu Xuan. 217千万，218千万，218千万，3次成交。 Malam harinya Liu mengadakan pesta dan mengundang beberapa orang penting. Salah satunya wanita cantik Nanmon bernama Rulan. Di sela-sela berlangsungnya pesta, Liu menawarkan kerjasama dalam proyek barunya di Teluk Hijau yang baru ia beli. 不管他们出多少钱，我都照跟。太难听了，我生气了。毛啊你，你有毛吗？ 小刘这个项目，我估计大概要亏。 Ketika Liu sedang asik dikelilingi para cabai rawit, tiba-tiba Rulan menghampirinya. 拿800万给刘总上一堂课，那也是要谁拿道具是谁的。真面目。 我很清楚。 Rulan mengajak Liu bekerja sama di proyek barunya tadi. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan bersama. Saat Liu hendak mencium Rulan, tiba-tiba datang wanita aneh menyapanya. What the hell you guys doing? Wanita tersebut bernama Shan. Dia menyerahkan nomor teleponnya pada Liu agar segera menghubunginya. Diketahui Shan adalah seorang putri duyung yang dikirim oleh para duyung dan paman gurita untuk membunuh Liu. Karena sonar yang dipasang untuk proyek baru Liu mengakibatkan banyak kematian makhluk laut dan merusak habitat mereka. 现在声呐一放，整片海洋都是。众所周知，刘轩就是个色情狂，所以我们派出尾巴经过改造的美女。首先，我们先派出我们的美人大使。对，酒精可以解毒。这个刘轩是个色情狂，你现在勾引他。 我有责任要跟你练习一下接吻。 Di pertemuan bisnisnya, Liu merayu Roland. Namun karena direndahkan, Liu pun menelepon Shan di hadapan Roland. 高贵和低贱的区别。家在哪儿？刘轩说他现在就过来，10分钟就到。 Shan pun bersiap-siap karena Liu akan segera datang menjemputnya. Namun ternyata yang datang hanya anak buah Liu. 小姐，是老板让我来接你的。 Paman gurita yang mengetahui itu langsung memberikan peralatan tempur pada Shan untuk melancarkan aksinya. 先生，这是我抓了8爪鱼，这个刀上面有细菌，
我呀呀呀呀呀呀！你干嘛？你别拉！我就张口。对不起，我真的没见过。不好意思，叔叔。 Akhirnya Xian sampai di kantor Liu. Ia pun melakukan rencana pertamanya dengan cara meracuni minuman yang disuguhkan. Namun sialnya air minum tersebut diminum oleh pengawal dari Liu. Tak sampai di situ Xian pun melakukan rencana selanjutnya. Tapi karena kecerobohannya semua rencana pun gagal total. 你他妈的，连小事都做，白痴啊！现在就去做。OK 啊。独自在顶峰中，冷风不断地吹过，是多么东边的他。什么东西？约你来不是真的要约你，我再给你10万块，你过来再让我。 Tak lama berselang datang Roland. Untuk memanas-manasi Roland, Liu mengajak Xian pergi. 前面就是我坐鸡的地方，你也试一下，你试试看。喂，我好吃太酷了吧！你嘴上有很多油。是多么吹过。哦，我的。Sampai akhirnya Liu mengantarkan Xian pulang. Di saat itu juga Paman Gurita dan para duyung bersiap-siap untuk membunuh Liu. 喂，我觉得你不用太着急，我们进屋把灯开到最亮，仔仔细细的看。还有，太晚了，你先走吧。干嘛放他走啊？我不行。 Keesokan harinya, Liu menelepon Xian mengajaknya untuk kencan dan mereka pun kembali merencanakan untuk membunuh Liu. Kali ini Paman Gurita ikut terjun langsung demi kelancaran aksinya. 嘿，你好，你好。叔叔，又是你啊？对啊，又是你们啊！那你自己来煎，我们尝尝叔叔的。你叔叔挺嚣张的啊。嘿，嘿，嘿，嘿，擦点哦。 去洗干净。是。都出去。 Pada kencannya itu ternyata Liu melamar Xian. 我就娶你。够了，别说了，杀你的！ Di kediaman para duyung, Xian ditanya mengapa usahanya dalam membunuh Liu selalu gagal dan ia dituduh jatuh cinta pada Liu. Xian mengelak semua pertanyaan tersebut. Saat hendak keluar ternyata ada Liu di depan pintu yang kaget dengan pemandangan yang belum pernah ia lihat. Para duyung pun langsung menyandera Liu, namun Xian membantu Liu untuk segera kabur dari sana. 家破人亡，妻离子散嘛！ Xian yang merasa bersalah pun berusaha bunuh diri namun digagalkan oleh nenek duyung. Nenek duyung. 为了救你心爱的人，不惜人类深爱，还有王法。恶的，但是 Beralih pada Liu yang mendatangi para polisi dan melaporkan apa yang telah terjadi. 我要说的是，被人鱼绑架，
美人鱼啊！电影有没有看？说很帅，试问谁不知道呢？然后把我绑架，我就跳到那个海里面，我就像人。我想写高兴的事情。哎，遗憾的是那天太黑。对，那多带点人啊。有什么要补充吗？ Kemudian dia juga bercerita pada asistennya, tetapi malah dikira Liu sudah gila. Tiba-tiba Roland datang menenangkan hati Liu. 看你怎么老像小孩子一样？ Di sebuah kamar, Liu terus mencari tahu tentang Putri Duyung dan melihat video pencemaran lingkungan di internet. 我还有很多事情你是不知道的。我还有事，我得先走了。试问人生能有几回黄金机会啊？老子，我给你打电话。 Saat di laboratorium, Liu meminta pemancar sonar diaktifkan ke tubuhnya untuk uji coba. 我先跟您说一下要注意的事项，好吗？哎呀，来啊！失禁是正常的反应。我刚想说，你没让我说。好疼，妈的，我屎都好像拉出来了。 刘总，你没事吧？度数的1/10。不可以。 Sampai akhirnya Liu memutuskan untuk memberhentikan pemancar sonar. 我刚试过，我屎都喷出来了。 Datanglah Roland dan langsung menyetujuinya. 罗兰，谢谢。不客气。 Kemudian Liu memberitahu Roland bahwa ada banyak duyung di Teluk Hijau, tepatnya di bawah bangkai kapal. Akan tetapi Roland mengambil kesempatan untuk memberitahu George tentang adanya putri duyung tersebut. 喂，这什么地方？哎，George，你在干嘛？科学家，而且和你一样是个神经。找到2条，还是死的。 Sampai akhirnya George bersama pasukannya pergi ke Teluk Hijau untuk memburu para 具有 duyung. 庞大的杀伤力，所以一发现到镇压，先下手为强，打到他个精光，也不可以走漏一条。 Sementara itu Liu menghubungi asistennya untuk meminta bantuan. Liu pun pergi menggunakan mobil ke Teluk Hijau. 对。 Di Teluk Hijau, usai memastikan keberadaan Putri Duyung, pembantaian pun dilakukan. Untungnya sonar telah dimatikan, sehingga para duyung bisa melarikan diri ke dasar laut.
tak berhenti di situ, pasukan George terus mengejar duyung itu.停！钱，跑车， 100亿在马路上。正走。 Roland memerintahkan pasukannya untuk membunuh Shan. Namun tiba-tiba datang Liu menyelamatkan Shan. 谁敢动他？先动！别管他照打！ Lalu Liu mengantarkan Shan untuk kembali ke lautan. Go！ 放下我！ 龙剑飞，非常感谢您的接见。你是一位伟人啊，不是，就一直保持着单身，是等着美人鱼回来。问题也没有恶意，我是一位研读海洋科学家，还是应该客观一点。我也不是单身，Lucy。所以我们现在过的就是普通人。明白，明白。我们两个呢，没事就做饭。明白，明白。 Liu pun hidup bahagia bersama Shan dan film pun tamat. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah: pertama, cintailah lingkunganmu karena apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Kedua, ketika kalian tersakiti, jangan sekali-kali berniat balas dendam karena Allah sebaik-baiknya pemberi balasan. Ada masa di mana kamu hanya perlu diam dan memperhatikan apa yang mereka perbuat, meskipun itu menyakitimu. Karena membalas dengan cara yang sama hanya akan membuatmu sama seperti mereka. Terima kasih yang sudah setia nonton sampai habis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. See you next time di video selanjutnya. Bye-bye. Finally